बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इसराइल पर आज तक का सबसे बड़ा हमला, इस वक्त जंग का आगाज हो चुका है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी कौम से खिताब में बाज़ाब्ता बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब 5000 मिसाइल रॉकेट फायर किए गए हैं, इसराइल को हिलाकर रख दिया गया है। फौजी अड्डों पर कब्जा किए जाने का सिलसिला जारी है। इसराइल के लोग जो कि गजा पट्टी पर वहां पर आबाद किए गए थे, वो वहां से भागने पर मजबूर हैं और कैदी मुकम्मल तौर पर समुंदर से भी यलगार हो रही है और फौजी कैद हो गए हैं, टैंक पकड़े गए हैं। इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ये सारी की सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो कि मल्टीपल सोर्सेज से हम कंफर्म कर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया से भी और जो प्रो हमास मीडिया समझा जाता है उससे भी जो खबरें हैं वो इकट्ठी करके कंपाइल करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब इस तरह की कोई जंग छिड़ती है, उसमें बहुत सी खबरें आ रही होती हैं। हर खबर जो है उसे आपको फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं तमाम तर फिल्टर्स लगा के, न्यूज गैदरिंग करके, उसकी फैक्ट चेकिंग करके आपको सादा अल्फाज में मैं बता रहा हूं कि जंग इस मर्तबा जो छिड़ी है, यूं लग रहा है कि हमास ने अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो इसराइल पर कर दिया हुआ है। ये बड़ी अलार्मिंग डिटेल्स हैं और आपके सामने कुछ अपडेट्स भी मैं रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल में जो जंग छिड़ी है, हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए हैं। इसराइल की कई मिलिट्री बेसिस जो हैं उन्हें फतह कर लिया गया है। इसराइल के कई फौजियों को मारा गया है और ऐलान किया गया है हमास की जानिब से कि उम्मत मुस्लिमा की फौजें हमारे साथ खड़ी हो जाएं, लड़ें, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा फलस्तीन को आजाद करवाने का। याद रहे कि हमास का आज का इसराइल पर हमला इसराइल की तारीख के चंद बड़े, या फिर अगर ये भी कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भयानक तरीन हमला है जो इसराइल पर हुआ है। इसराइल की फौज, एयरफोर्स और खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इस हमले को रोकने में नाकाम हुई। इसराइली वजीर आजम ने जंग का ऐलान भी किया और इसमें एक और थ्योरी भी है। वो थ्योरी थोड़ी अलार्मिंग है, वो थ्योरी थोड़ी सी परेशान कुन है और जाहिर बात है कि उसमें एक ग्रेटर गेम के हवाले से भी बात हो रही है। वो क्या हो सकती है उस पर भी बात करते हैं। पहले लेटेस्ट अपडेट्स में आपके सामने रख दूं। इस वक्त इसराइली टीवी को वहां के रेजिडेंट्स कंफर्म कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू होम्स, कि वो हमारे घरों में घुस रहे हैं। इसके साथ ही साथ आईडीएफ, इसराइल की जो मिलिट्री है, इसराइल की जो अपनी फौज है, डिफेंस फोर्सेस है इसराइल की, उनके मुताबिक 2200 रॉकेट्स जो हैं वो गजा पट्टी से इसराइल में फायर कर दिए गए हैं। और इसमें इंडिपेंडेंटली जो इस वक्त खबरें चल रही हैं वो 5000 रॉकेट्स की इतलात हैं। 2200 रॉकेट्स तो इसराइल की अपनी फौज जो है वो कंफर्म कर रही है। न्यूमरस आईडीएफ सोल्जर्स इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेस हैव बीन डिस्पैच्ड टू द एरिया सराउंडिंग द गजा स्ट्रिप एंड आर ऑपरेटिंग इन नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशंस इन द डिवीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेजिडेंट्स ऑफ सदर्न इजराइल। आईडीएफ की स्टेटमेंट कह रही है कि हमने स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है और इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी इसराइली पुलिस आर रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन लार्ज नंबर्स, 21 एक्टिव फ्रंट्स आइडेंटिफाइड, यानी 21 इस वक्त इसराइल की फौज ने, इसराइल की मिलिट्री ने, इसराइल की फोर्सेस ने 21 एक्टिव फ्रंट्स, 21 ऐसे महाज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर उन्हें जंग का सामना है। इस सब के अंदर बहुत सी और चीजें भी हैं सीएनएन के मुताबिक, और मैं ये सारी इंटरनेशनल मीडिया से कंफर्म करके ऑथेंटिक फैक्ट चेकिंग करके अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो अपीयर्स टू शो पैलेस्टीनियन गनमैन ड्रैगिंग एन इजरायली सोल्जर फ्रॉम अ टैंक। इसके साथ ही साथ पिछले 5 घंटे से साइरन्स जो हैं वो इसराइल के अंदर बज रहे हैं और इसराइल को हिला कर रख दिया गया है। इस सब के अंदर हिजबुल्लाह जो है, जो कि लबनान की तंजीम है, उसने तारीफ की है जो हमास का हमला है, सैटरडे मॉर्निंग का हमला हमास का इसराइल पर, उस पे हिजबुल्लाह ने भी इनकी तारीफ की है। इसके साथ ही साथ अभी तक बताया जा रहा है कि कम से कम 22 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ऐलान किया है द कंट्री इज एट वॉर।
اور اس کے بیان کا میں آپ کو اگر ٹرانسکرپٹ جو ہے مکمل طور پہ اس کا ایڈریس جو ہے زیادہ لمبا چوڑی اس نے بات نہیں کی. اس نے کہا ہے کہ citizens of Israel, we are at war, not in an operation or in rounds, but at war. ہم ایک جنگ میں ہیں, کوئی یہ آپریشن نہیں چل رہا, کوئی یہ راؤنڈ نہیں چل رہا, یہ ایک فل فلیج جنگ ہے. This morning Hamas launched a murderous surprise attack against the state of Israel and its citizens. یعنی ایک قاتلانہ حملہ جو ہے اور جو ہمارے لیے سرپرائز تھا وہ اسرائیل اور اس کے شہریوں کے خلاف لانچ کیا گیا. We have been in this since the early morning hours. I convened the heads of the security establishment and ordered first of all to clear out the communities that have been infiltrated by terrorists. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق جو دہشت گرد ہیں ان کی کمیونٹیز سے لوگوں کو بچایا جائے. This currently is being carried out. اور اس سب کے اندر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اپنے ریزروز اور ریٹرن فائر کا حکم دے دیا ہے, اور میں اسرائیل کے جو سٹیزنز ہیں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈی ایف کی ڈائریکشنز جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں, اور وی آر ایٹ وار اینڈ وی ول ون اٹ. ہم اس جنگ میں ہیں اور ہم یہ جنگ جیتیں گے. البتہ اس سب کے اندر اسرائیل کی ملٹری جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہم کچھ ٹارگٹس جو ہیں انہیں سٹرائک کر رہے ہیں غزہ کے اندر. البتہ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حماس نے یہ انٹرنیشنلی کنفرم ہو رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ حماس ملیٹنٹس انٹرڈ اسرائیل بائی لینڈ, سی اینڈ ایئر یوزنگ پیرا گلائڈرز. ہر طرف سے حملہ ہے, پیرا گلائڈنگ بھی کی ہے, یعنی کہ اسرائیل کے اندر وہ زمین سے بھی آئے ہیں, پانی سے بھی آئے ہیں, سمندر سے بھی آئے ہیں, اور آسمان سے بھی برسے ہیں, پیرا گلائڈنگ کر کے بھی آئے ہیں. اور اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مختلف علاقے ہیں, ایرز کراسنگ, نہل اوز, میگن, کپتوس بیری, رحم آرمی بیس, زکم آرمی بیس اور کفر از جو ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے. اور حماس کا جو حملہ ہے یہ کسی عام دن پہ نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حماس اٹیک آن اسرائیل کمز آن 50th اینیورسری آف 1973 وار. 1973 کی جو جنگ ہے اس کی 50ویں سالگرہ جو ہے منائی جا رہی تھی, اسرائیل عرب نیبرز کی جو جنگ تھی وہ. اور اس سب کے اندر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بھی وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور اس وقت مکمل طور پہ الرٹ ہیں اور جو حالیہ سٹیٹس ہے اس سے آگاہ کرتے جا رہے ہیں. اور اسرائیل نے جو آپریشن جو ہے لانچ کیا گیا ہے حماس کے حملوں کے بعد, اسرائیل نے جو آپریشن لانچ کیا اس کا نام رکھا گیا ہے سورڈز آف آئرن, یعنی کہ آئرن کی تلواریں, لوہے کی تلواریں. البتہ اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ 100 سے زائد جو ہیں وہ انجرڈ ہیں, اور اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایزاک ہرزوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل فیسنگ اے ویری ڈیفیکلٹ مومنٹ, کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت بہت ایک انتہائی ڈیفیکلٹ مومنٹ سے گزر رہا ہے. اور اس وقت اسرائیلی فوجی جو ہیں, ایئرپورٹس جو ہیں صدرن اور سینٹرل اسرائیل کے وہ بند ہو چکے ہیں. ایشکلون شہر جو صدرن ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. اور اس سب کے اندر حماس کے ملٹری چیف کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ محمد الدیف ہیں کہ if you have a gun get it out. اگر آپ کے پاس ایک پسٹل بھی ہے, ایک بندوق بھی ہے, اسے نکالیں اور استعمال کریں. this is the time to use it. یعنی وہ فلسطینیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے گھر میں ایک بندوق بھی پڑی ہے تو یہی وہ موقع ہے کہ آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. get out with trucks, cars, access today the best and most honorable history starts. آپ اپنے ٹرکس, گاڑیاں, اپنے ٹوکے کلہاڑے لے کے نکلیں اور آج ہماری تاریخ کا سب سے بہترین دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ ان کا موقف ہے. اور اس سب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گن مین جو ہیں وہ پک اپ ٹرک کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. جیروسلم جو ہے وہاں پر سائرنز چل رہے ہیں. اور حماس کے حوالے سے اسرائیل تو بیک ٹو بیک کہہ رہا ہے کہ آپ کو کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے. لیکن صورتحال بہت الارمنگ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکمل طور پہ اس سب کے اندر اسرائیلی وارشپ جو ہے وہ غزہ سے اٹیمپٹ جو انفلٹریشن ہے بوٹس کو وہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. فلسطین کے طرف سے جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جی جو ریزیڈنٹس ہیں ان ایریاز کے اندر جو فلسطینیوں کا موقف ہے کہ انہیں آباد کیا گیا فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل قرار دے کر, اس میں جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ یہ صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے. القسم ٹروپس جو ہیں وہ انٹر ہو چکے ہیں اسرائیلی سیٹلمنٹس جو ہیں نیبرہڈ آف غزہ میں, اور فلسطین کا عسکری گروپ ہے القسام برگیڈ, اس کی رفح کے قریب اسرائیلی فوجی اڈے میں داخل ہونے کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہیں. پیلسٹینین فائٹرز جو ہیں جو کہ وہاں سے لڑ رہے ہیں حماس کے جو
جو जंगजू हैं, जो वहां पर उनके फौजी हैं, वो इसराइली सोल्जर को उसके टैंक से निकाल के फेंक रहे हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके व्हीकल्स जो हैं उन्हें वहां पर सीज किया जा रहा है, व्हीकल्स जो हैं उन्हें अपने पास रखा जा रहा है। और ये इसराइल के लिए एक बहुत, और मैं भी इस पर आपको लगातार हम कवरेज करेंगे, आपने हमें फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हम इस पूरे मामले की, हमने इससे पहले भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन की थी इसराइल और हमास के इशू पे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के इशूज पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये मामला जो है इसकी एक्सक्लूसिव खुसूसी कवरेज हम करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।